ٹیم صاحب تشریف لا رہے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. او وعلیکم السلام. کاشف میاں نے جی استاد محترم. تسی کدن دے ٹیم بن گئے ہو؟ وہ نا یہ پنگے لے رہا تھا یہ بن گیا. وہ دوسرا موبائل گھر پہ. اچھا جی چلو جی، آج کا عنوان ہے قادیانی چندہ. قادیانی چندہ یا قادیانیوں کی چندہ، یہ موضوع ہے. نیرا چندہ بھی کہہ لو یا نیری چندہ بھی کہہ لو، وہ بھی چل جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو چندے کے عنوان کے اوپر آج ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. چند حوالے دینے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننے ہیں. اگر اس عنوان کے اوپر کسی قادیانی سے گفتگو ہو تو آپ نے یہ حوالے لازمی دینے. اچھا، یہاں پر جناب تذکرہ ہے اور تذکرہ کا صفحہ نمبر 499 ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے جی اس کو ایک شیطانی وحی نازل ہوئی ہے، اور وہ وحی کیا ہے؟ وہ وحی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے 1905 دسمبر 1905 کی. یہ مرزا قادیانی کی شیطانی وحی ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے خدا نے میرا دل اپنی وحی خفی سے اس طرف مائل کیا کہ ایسے قبرستان کے لیے ایسے شرائط لگا دیے جائیں کہ وہی لوگ اس میں داخل ہو سکیں جو اپنے صدق کامل اور راست بازی کی وجہ سے ان شرائط کے پابند ہو. مرزا قادیانی نے کیا کہا جی؟ مجھے ایک وحی نازل ہوئی ہے کہ میں ایک جنتی قبرستان، بہشتی مقبرہ کے نام سے ایک قبرستان بناؤں، لیکن اس میں دفن ہونے کی 3 شرطیں ہیں. وہ 3 شرطیں کون سی ہیں جی؟ سنیے جی. وہ 3 شرطیں ہیں اور سب کو بجا لانا ہوگا. یہ وہ کہتا ہے جی وہ 3 شرطیں ہوں گی تو بہشتی مقبرے میں دفن ہو سکے گا قادیانی، نہیں تو اس کو ہم دفن نہیں کریں. وہ 3 شرطوں میں پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے. پہلی شرط یہ ہے کہ پوری زندگی تم چندے دیتے رہو. چندہ دو گے، یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، تو پھر تم بہشتی مقبرے میں داخل ہو گے، جنت میں جاؤ گے. قادیانیوں، چندہ نہیں دو گے تو تم بہشتی مقبرے میں شامل نہیں ہو سکتے، دفن نہیں ہو سکتے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، داخلہ ممنوع ہے. ٹھیک ہے جی. تو چندہ تو ضروری ہے، چندہ دینا ہی دینا. دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو وصیت کرے، جو اس کی موت کے بعد 10واں حصہ اس کے تمام ترکہ کا حسب ہدایت اس سلسلہ کی اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا، اور ہر ایک صادق کامل الایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے بھی زیادہ لکھ دے، لیکن اس سے کم نہیں ہو سکتا. پہلی شرط یہ تھی کہ تم نے پوری زندگی چندہ دینا ہے، روزانہ چندہ دینا ہے، ہفتے بعد دینا ہے، مہینے بعد دینا ہے، سالانہ دینا ہے. کبھی اطفال احمدیہ کے نام پہ، تو کبھی جناب تم نے لجنات احمدیہ کے نام پہ، تو کبھی تبلیغ کے نام پہ، کبھی اشاعت کے نام پہ، کبھی جناب تم نے وہ جلسے کے نام پر، کبھی منارت المسیح کے نام پر، تو کبھی اشاعت قرآن کے نام پر. تو مختلف قسم کے چندے تم نے دینے ہی دینے ہیں. یہ تو پہلی شرط تھی. اور دوسری شرط بھی چندہ ہی ہے. وہ کیا ہے
کہ جب تم مر جاؤ تو تمہارا جب وراثت تقسیم ہو نا، وراثت مثال ہے کسی بندے نے 1 کروڑ روپیہ چھوڑا ہے، اس کی مالیت ساری 1 کروڑ روپیہ بنتی ہے، تو 10%، 10%، 10واں حصہ سمجھ لے کہ 10 لاکھ روپیہ، وہ 10 لاکھ روپیہ تم نے جماعت کو دینا ہے، تو پھر تم اس قبرستان میں داخل ہوگے بصورت دیگر نہیں ہو۔ ایک وہ چندہ الگ ہے کہ جو پوری زندگی دینا ہے وہ الگ ہے، یہ دوسری شرط ہے کہ اپنے ترکے کا بھی دینا ہے تم نے، ٹھیک ہے جی، 2 شرطیں ہو گئی، 2 چندے ہو گئے۔ اچھا جی، تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو، سچا اور صاف مسلمان ہو۔ یہ 3 شرطیں ہیں ایک قادیانی کو بہشتی مقبرے میں دفن کرنے کی، ٹھیک ہو گیا جی، 3 شرطیں ہیں۔ یہاں پر ہی تذکرہ کے اندر ہی صفحہ نمبر 500 کے اوپر سنیں جی، یہ دسمبر 1905 کو ہوئی، یعنی اسی کا ہی اگلا صفحہ ہے، یہ جو ابھی میں نے صفحہ سنایا تھا یہ 499، تو صفحہ 500 کے اوپر یہ اگلی وحی ہے، یہ اگلے دن حضرت جی کو وحی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے جی، وہ سنیے جی۔ مرزا قادیانی کہتا ہے میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے، باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔ اب جناب اس نے پہلے 3 شرطیں لگا دی کہ پہلی 2 تو تھی چندے کی، پیسے لوٹ کھسوٹ کرنے کی، نوٹ ٹھگن دی، ٹھیک ہے جی، تو ٹھگی ٹھگی کی یہ دکان اس نے اصل میں کھولی تھی۔ تیسری شرط تھی کہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، شرابی نہ ہو، زانی نہ ہو، اور پیٹھ نہ بروندہ ہو گئے، تو بالکل کھرا مسلمان ہونا چاہیے۔ اب جب اپنی باری آئی ہے نا، مرزا قادیانی تو تھا شرابی، زانی تھا، اور اس نے جب خود لوگوں سے لوٹنے کے لیے پیسہ اکٹھا کیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ چندہ دے۔ مرزا قادیانی نے کبھی کوئی چندہ نہیں دیا، کبھی کوئی اس نے وصیت نہیں کی، اور متقی بھی نہیں تھا، تو تینوں شرطیں اس میں پائی نہیں جاتی تھی، تو اس نے پہلے اس کا دروازہ بند کر دیا نا۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تینوں چھوٹ جو مرضی کر، تو پاویں چندہ دے نہ دے، تو پاویں ڈکیتیاں مار، چوریاں کر، تو زنا کریاں کر، شراب نوشیاں کر، شراباں پی، جو مرضی کر، تینوں چھوٹے، تو تے جائے گا سیدھا بہشتی مقبرے چ، اور تیرا پورا خاندان۔ اور دیکھ لیں کہ مرزا قادیانی کا پورا خاندان ہی کوئی شرابی ہے، زانی ہے، وہ جناب غلط کام کرواتا ہے، بدفعلیاں کرواتا ہے، اور حتیٰ کہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ زنا کاریاں کرتے پکڑے گئے، اور چندے چندے انہوں نے کبھی نہیں دیے، کچھ بھی نہیں، لوگوں سے لوٹتے ہیں یہ لوگ۔ مرزا مسرور کو ہی دیکھ لیں جو موجودہ ہے۔ تو اس نے پہلے ہی نا یہ دروازے بند کر دیے اپنی اولاد کے لیے، اپنی فیملی کے لیے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور چیز کہ انوار العلوم جلد 9 صفحہ 166 کے اوپر مرزا قادیانی دا پتر وڈا بشیرہ وہ لکھتا ہے، حضرت مسیح موتر لائے شلوار نے فرمایا ہے جو وصیت نہیں کرتا وہ منافق ہے، اور وصیت کا کم از کم چندہ 1/10 حصہ مال کا رکھا ہے، جس میں عام چندہ جو وقتاً فوقتاً کرنا پڑے شامل نہیں۔
मगर हमारी जमात इस वक्त अपनी आमदनी का 1/16 हिस्सा चंदा में देती है। मिर्जे कादियानी ने उसने कितना चंदा लगाया था काशिफ भाई? मिर्जे कादियानी ने कितना लगाया था? 25%। और नहीं ये 10%, 1/10, 1/10 25% बनता है। ओए 1/10 25% बनता है। उस्ताद जी ਵਧਾ ਕੇ ਉਹਨੇ 25% ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਲਾਇਆ 1/10 ਹੀ ਸੀ। नहीं मिर्जे का पूछ ले, तेरी आवाज डबल हो रही है। मिर्जे कादियानी ने की कीता सी 10% लाया सी ते पुत्तर ने क्या अब्बा जी तुसी वेखो मैं करदा की मैं भी तुहाडा ही पुत्तर हां। ਉਹਨੇ 1/16 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰਿਆ ਨਾ ਤੇ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 25 ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਈ, ਉਹ ਵੱਧਾ 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 ਆ 25 ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ 50% ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ? ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਰਿਪੋर्ट है 50%। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। लो जी तुसी हिसाब लाओ। अच्छा उर्दू में बात करें, आपने देख लिया चोरी ठगी है, कादियानियत, टोटल फ्रॉड, दुकानदारी। ये मिर्जे ने दुकान खोली थी असल में। पहले उसने जनाब अपनी किताबें लिखने के नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा किया। बराहीने अहमदिया उसने कहा 50 जिल्दे मैं लिखूंगा, लोगों मैं बड़ा फकीर मस्कीन हूं तो किताबें छपने से पहले ही मुझे पैसा जमा करा दो। 25 सालों के अंदर मिर्जे कादियानी ने छोटे छोटे 5 रिसाले लिख के लोगों को कहने लगा 5 और 50 में सिफर का ही फर्क है, लिहाजा वो जो पैसा तुम लोगों ने मुझे दिया था ना 50 जिल्दे लिखने के लिए, तो वो ना मेरे जाती मसारफ के अंदर खर्च हो गए, जाती इस्तेमाल में आ गए, तो लिहाजा मुझे माफ कर दो। तो कभी उसके नाम के ऊपर, फिर पूरी जिंदगी मिर्जा कादियानी ने चंदे ही चंदे। इस चंदे के ऊपर मेरा दिल करता है अगर मैं किताब लिखूं, अभी तो वैसे लिखने का इरादा नहीं है क्योंकि बड़ी तवील हो जानी, कम अज कम भी कोई मैं आपको कोई 1000 हवाला दूं, 1000 सफा तो बन जाना सिर्फ 1000 हवाले का। तो जो मेरी तरफ से उसके सियाको सबाक मैंने लिखना है तो वो तो 5,000 तक पहुंच जाएगी। तो मिर्जा कादियानी पूरी जिंदगी चंदे। लो जी मैं हूं मस्जिद बनाने लगा, मस्जिद के नाम का चंदा। लो जी ए मैं कब्रस्तान बनाने लगा जे, कब्रस्तान का चंदा। लो जी एक मीनारा बनाने लगा, एदा चंदा। अपना घर बनाने का चंदा, अपना घर, हाँ अपना घर बनाने के चंदे दो जी मुझे। हत्ता के मकतूबाते अहमद के अंदर आपको इतने मकतूब मिलेंगे नवाबों को जो इसने लिखे, पढ़ के देख ले। नवाबों को बकायदा खत लिख लिख के कहता है कि मेरे घर का अभी छत पड़ने वाली है तो मुझे इतने पैसों की जरूरत है। किसी को कह रहा है जी आपने मेरी घर की छत डलवाने के लिए पैसे भेजे, इतने भेजे हैं, पहुंच गए, शुक्रिया उनका अदा कर रहे। मतलब अपने जाती इस्तेमाल के लिए भी कभी मस्जिद के नाम पे, कभी फलां चीज के नाम पे, कभी फलां चीज के नाम पे। कुआं एक खदवाना था इसने, उस कुएं के नाम पर चंदा इसने इतना इकट्ठा किया। मतलब मिर्जे कादियानी की पूरी जिंदगी चंदे 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 से भरपूर रही है, यकीन मानिए। हत्ता कि मैं आपको बताऊं, मैं रिसर्च कर रहा था इसी के ऊपर, एक जगह तो मैं हैरान रह गया। लो जी लंगर खाने का चंदा, मेरे पास तो मेहमान ही बहुत आते हैं, बहुत लाइनें लगी होती हैं, इधर तो देगे पकती हैं, 500 देग पकती है रोजाना, 500 देग पकती है। तो चंदा दो जी, चंदा दे दो बस। इतना फ्रॉडी इंसान था, खुदा की कसम। आप अंदाजा करें, इतना ड्रामेबाज बंदा आज तक मैंने कायनात में नहीं देखा। बंदे आए हैं वो जो चूड़े थे, वो नूर मोहम्मद जो लेके आया था, वो हवाला कई दफा मैंने दिया है। किताब का नाम है ये जो रखी है इधर,
खिलाफत ला मिनहाज नबुआ जिल्द 2, तो उसका हवाला मैंने कई दफा दिया है। तो वो नूर मोहम्मद जो चूड़ों को लेके आता है, वो मिर्जे कादियानी की बैत करने के लिए आते हैं, तो वो बाहर से ही वापस चले जाते हैं, उन्होंने घर नहीं वाड़दा। तो तू इत्थे केड़ा लंगर खाना बनाया सी लंगर खाना। अच्छा, एक जगह इसने लेटर लिखा, कहने लगा यार मैं वो खोल के ना तो वो खावा जरा एक मिनट यार, कहने लगा कि 40 मन मुझे रोगने सुरह भेजो, जरूरत है 40 मन। एक मन के अंदर 40 किलो होते हैं, 40 किलो, हाँ 40 किलो का एक मन होता है, तो 40 मन, वो तेरी खैर, मेरे ख्याल ना ते एक ड्रम च एक मन आंदा होएगा, तो 40 ड्रम रोगने, केड़ा रोगन, रोगने सुरख। रोगने सुरख पता है किसको कहते हैं? सरों दे तेल, सरों का वो लाल रंग का होता है ना। ये वो लेटर मैं जरा दिखाऊं, जरा एक मिनट। अच्छा, ये मिलेगा कहाँ पे मिलेगा? कल ही मैं पढ़िया है, कोई फोल्डर किसी दे विच रखे ना, चीना रख के मैं खुद भुल जाना वा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो किता किता है ना, किते वाला फोल्डर है, किते वाला फोल्डर है, जिसमें वो नोट, वो कहता है कि अगले बंदे को कहता है कि नोट ना उसको चीर फाड़ करके, तो एक खत में एक नोट भेजो, दूसरे में है वो, उसमें वो फोल्डर एक बनाया है, मैं एक मिनट निकाल लूं। मैं तो पढ़ के हैरान रह गई यार, देखो ये की नमूना सी, अल्लाह दी कसम है। ए देखो जरा एक मिनट, आ गए। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मकतूब दे, मकतूबात अहमद सफ़ा 217 जिल्द 2 मकतूब नंबर 20, बकिया 2 किताए नोट 100 रुपया आज की डाक में मुझको पहुंच गए हैं, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। पहले इससे बजरिया एक खत के आपकी खिदमत इतला दी गई थी कि अलावा हिसाब इस जगह के जो चंद हफ्तों का भी बाबते कीमत ईंट और उजरत मामारान वाजिब उलदा है। हाँ जी, वो अपने घर बनाने के वो मजदूरों को जो पैसे नहीं देते, वो मंगवा रहे, वो मंगवा रहा है। अच्छा, वो लेटर मैं जरा एक मिनट, अच्छा तेल वाला सी यार लेटर एक, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਧਰ। तो पूरी जिंदगी इसकी चंदों के अंदर गुजरी है, खुदा दी कसमें, लोटा लोटा ले रहा मिर्जे को आती है, दिन और रात सो दवा टट्टी मूतर। अपनी बनवानी थी इसने लटरीन, घर की लटरीन, वो टूटी हुई है, उसके लिए चंदा मांग रहे। चंदा दी हो जी, मैनू मैं लटरीन टूटी है, मैनू टट्टी मूतर बड़ी होंगी। तो ये है कादियानियत, जो ये काम करता है ना वो बहिश्ती मकबरे में जाता है। बन कमा के दई जाओ, इन्हों दई जाओ, बस समझ आई जे कि नहीं? काशिफ को कॉलर शालर आया जे कि नहीं? उस्ताद जी मैं साइड से कॉलर ते ढेर पे ने थल्ले हुल्ले, सिद्ध पधरा हो जाओ। एडमिन नहीं उस्ताद जी मैं, चल कोई नहीं, एडमिन भी तेन बना लेना। अफजाल साहब आए ने, तशरीफ ले आए ने। अफजाल साहब आ जाओ यार, कॉलर पता नहीं काला पा के टुर गए ने वापस।
MAT ਸਾਹਿਬ। ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਗੇਟ ਹੋ ਗਏ ਆਏ ਨੇ। MAT ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਨਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ? ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਜਨਾਬ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਜੀ ਹੁਕਮ। ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵੈਸੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा जी, अच्छा ठीक हो गया, कोई बात ते इंज करो थल्ले बह के ना ते आप जनाब टैप टैप करो और सुनो, कोई सवाल होए तो फिर कर लिया जे। की ख्याल है? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। सुटना ते है वे के यार इन्होंने व्हाट्सएप ही टिकटॉक चेंज ही कर दिता है सब कुछ काशिफ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ये थे समझ ही नहीं होती, ऑप्शन ही नहीं समझ आनी अपनी की कीता। अच्छा यार जिन्हों कोई सवाल होए ना वो आओ काल ते, हमें काल पाओगे कोई फायदा तो होएगा को नहीं। कल रहे ने एक, हाँ जी टुर गए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल चाल है? वालेकुम सलाम शाहज़े मियाँ की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, शुक्र है अल्लाह का। हाँ कोई नवी ताज़ी सुनाओ फिर। अल्लाह ही अल्लाह शाह जी, दुआएं आपकी। अल्लाह ही जी अल्लाह अच्छा यार जी, मैं कह रहा था कि शुक्र करो मिर्जे ने हर टट्टी दे नाल चंदा नहीं मंग लिया। ओ मंगया है, मंगया क्यों नहीं ले? ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਨੇ ਰਜੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। नहीं तो शाह जी मतलब एक टट्टी करके आंदा ही तो की आंदा ही चंदा दियो। ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟੱਟੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਬਜ਼ ਕੁਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਟੱਟੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਪਿਆਓ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣਾ ਜਦੋਂ ਪੇਚਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਇਸ ਹਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਣ। ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇਧਰੋਂ ਟੱਟੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਟੱਟੀ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਚੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਚੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਟੱਟੀ ਕਰਨ ਚਲਾ। ਹਾਂ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਕਰਨ अच्छा तो शाह जी जेडे वो शराब दे डाले मंगांदा सी वो भी चंदे, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦੇ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦੇ ਚ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਦੇ ਚ। ਉਹ ਕੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੈਨ ਔਰ ਲੋਹਰਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲੋਹਰੀ, ਇਹ ਰੋਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਲੋਹਰੀ ਤੇ ਮਿਸਰੀ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਮਿਸਰੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਨਾ ਲੋਹਰੀਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਤਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਰੋਲਾ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਬਸ਼ੀਰੁੱਦੀਨ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਰੋਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਮਊਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਨੇ, ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਾਮੇ ਇਸ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਫੀਮ ਸ਼ੀਮ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਕੀਮ ਨੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਟੋਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬੂ ਟੋਰਿਆ ਹੋਏ। ਅੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਜ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਤਰਾਨਾ ਇਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਹਾਂ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲਰ ਵੇਖੇ ਨੇ ਇੰਜ 5-7 ਬੈਠੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕੋਣੀ ਲੱਗੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਹੀਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੁਖਤਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਮਹੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਚੁੱਕਦੀ ਜੇ ਲੱਤਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਆਖਰ ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਲੋ ਆਇੰਦਾ ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਲੱਤਾਂ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮਰ ਜੋ ਕਰ ਲੋ, ਇੱਕ ਕਾਲੋ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਕੁੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਸੁੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਦਰੇ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਲੱਭਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਜ਼ੂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਮਰ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਮਰਜ਼ੈਨਾ, ਮਰ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ? ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੀ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਨਾ ਕਬੋਲਾ ਭਟਕਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਫਿਰ ਅੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜ਼ੇਬ ਚੇਂਜ ਆਇਆ ਨਾ, ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਉਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ YouTube ਦਾ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ YouTube ਦੀ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਹ ਦੌਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਇਹ ਟਿਕਟਾਕ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਟਵਿੱਟਰ ਬੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਪੇਸਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੌਮ ਡਿਵਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਚੇਂਜ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਾਕਈ ਬੜੀ ਬਰਮਾਰ ਹੈ ਮਰਦਈਆਂ ਦੀ, ਬੜੀ अच्छा भाई, फिर नदीम साहब भी आ गए ने। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सारे मोहतरम आशिफ भाई यार ठीक ठाक? मैं भाई ढिला हो गया जी नदीम साहब, सही दस रहा जी मैं। वो बस 8 साले लिख के ना रिस्पॉन्स नहीं सी सही आ रहा, ते अगू यकीन मनो मेरे को 2 लफ्ज नहीं जे लिखे जा रहे। वो मैं मिर्जा दियूस दा वादा कीता सी ना, नौवां ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੌਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਆ ਦਿੰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਿਖਾਂਗਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਫਰਮਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੇਤਵੱਜਹੀ। ਰਸਾਲੇ ਛਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਪੇ, ਅੱਗੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਣਾ ਬਸ। हाँ कोई फिर कॉलर आ गए ने भाई, कॉलर आ गए। बड़ी अफसोसनाक खबर है, बड़ी अफसोसनाक खबर है वैसे। हमूद की नाम लिखा जी? हमूदी साहब जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। जी ठीक है शाह जी, कोई मौजू है आज का? नहीं है जी मौजू वैसे चंदा के ऊपर मैंने आज बात की है। अच्छा 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 अच्छा, चले मैं कुछ बात कर सकता हूँ? जी करिए। मैं फ़िलहाल मैं कतर में हूँ, मेरा एक कज़न होता है यूके में, जी जी, वो हॉस्पिटल में एक हेड नर्स है। अच्छा। कुछ चीज़ें शाह जी मिलती है विरासत में ना, वो बाप से दादा से बापू को मिलती हैं, आगे से फिर बच्चों को मिलती हैं। तो मिर्ज़ा मसरूर साहब जो हैं, वैसे वो मेरा कज़न बहुत है कॉन्फिडेंशियल होता, मतलब ये बताई नहीं जाती है बातें, लेकिन उस टाइम ऐसा बातचीत हो रही थी, इसमें मुझे बताई। उनको भी वो वही मर्ज है जो उनके मिर्ज़ा कादियानी को दी को था, दादा जी 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 जी, जो उनको गिफ्ट मिला था ना, जिनको गिफ्ट मिला हुआ है, उसको बोलते हैं यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में, ठीक है, पिछू करवाने वाला। वो है जी जरासी, वो नहीं, असल में पता है क्या, उसमें दो मर्ज जो है ना उसको है। एक तो उसको बवासीर का, ठीक है, बवासीर नहीं, वो पिछले दिन वो जरा खून आया सी ना, ते वो त्रोपे भी लगे। नहीं ये मैं सच बता रहा हूँ, वाकई उसको बवासीर, मतलब जो खूनी बवासीर है ना, उसको जहाँ से वो ट्रीटमेंट करवा रहा है, मेरा कज़न जो है वहाँ पे हेड नर्स है, ठीक है। तो
तो मैं आपको इंशाल्लाह कल जो है ना मुझे स्क्रीनशॉट उसका ना पीसी का स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये दी नहीं जाती चीज़ें, अस्पताल के कानून होते हैं जो, लेकिन वो निकाल के देगा। मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा। व्हाट्सएप में करिएगा। ठीक है, मेरे पास है आपका व्हाट्सएप, आप इससे ऐड हो। बिल्कुल। आपके ग्रुप में नहीं हो लेकिन प्राइवेट में मैं आपको सेंड करूँगा, आप उसमें देखिएगा उसकी सारी। नहीं, व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं है। नहीं, पहले आपका कोई एक जनेऊ का ग्रुप था, मतलब जिस पे आप डिबेट वगैरह करते यही थे। बात हम कर रहे थे, अब चेंज आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है। मैं व्हाट्सएप तो आपको उस वक्त से- जाम हो गया है। मैं उस वक्त से तरीके आपको से। सुन रहा हूँ शाह जी, जब आपका वो जो चैनल बैन हुआ था ना, हाँ। इनका जेएनयू ने बैन कराया था, हाँ जी। बहुत बड़ा चैनल था माशाल्लाह आपका। जी हाँ। तो आपका अभी माशाल्लाह अच्छा बड़ा चैनल आपका। इब्ने तो मरियम कल कॉल इंशाल्लाह- डाले। कल आपको ना मैं उसकी डिटेल सेंड करूंगा, आप उसमें ना उसके पढ़िएगा, उसको इंग्लिश से ना उसको ट्रांसलेट करके ना, और उसको चैट जीपीटी जी जरूर तो जरूर। देखिएगा इसको क्या मर्जी इसको है। भाई नीचे नजरात आ गई है, माइक म्यूट कीजिएगा। उस्ताद ओके जी, ओके, सॉरी। इब्ने मरियम और सारा अच्छा फड़ो जी। फड़ो फड़ो फड़ो। अच्छा, नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਹਤਰਮਾਤ ਉਹ ਖੁਦ ਕਾਲ ਤੇ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਨਹੀਂ। जी जनाब, इब्ने मरियम साहिब। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे हैं? ठीक है, वालेकुम खुश है, सलाम तबीयत सब जनाब। ठीक है? कैसे हैं सर? इतने दिन से आप नजर ही नहीं आए ब्रॉड के ऊपर। हाँ जी ऐसे ही है, मैं तो रोजाना ही होता हूँ, हुक्म फरमाए आप। ये अभी माशाल्लाह भाई कह रहे थे कि कादियों ने आपका चैनल बंद करवा दिया। माशाल्लाह, आपने क्या ऐसा किया कि आपका चैनल बंद हो गया? आप का ये सवाल है? जी जी, मैं सवाल करता हूँ, वैसे पूछ रहा हूँ, ऐसा आपने क्या किया कि आपका चैनल? हाँ, नीचे बैठ के। नहीं, उन्होंने ये बात नहीं की, आप पता नहीं कान आपके बज रहे हैं, उन्होंने ये बात नहीं की। अच्छा जी, फिर आज तो हो गई चंदा ही चंदा है। चंदा दो भाई, चंदा दे दो, बस चंदा दे दो, चंदा दे दो। ते जिदे कोल चंदा नहीं होंदा ते ओह आंदा नहीं मेरी हजूर मेरी चंदा ले ले। मेरे कोल चंदा नहीं है, चंदा मतलब वो हजूर वो तो नहीं है, हजूर मेरी छोटी चंदा ले ले। ऐ जे कादियानियत बस चंदा देंदे ने, चंदा देंदे ने, हर एक नू देंदे ने। शाह जी एक और सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे? हाँ जी जी जी। शाह जी आपने सब कुछ तो सब बताया हुआ है, मैं सब कुछ मालूम है। वो जो लोटा था कादियानी का, उसकी अगर ज़ियारत करनी हो तो वो कहाँ पे मिलेगा सर? लोटा नहीं हो सी, ओ मैं बड़े अरसे पहले वो इजाद की सी। ये चीजें आप नहीं बताते ना, ये राज की बातें आप नहीं बताते हमें। नहीं नहीं, वो बड़ियां पुरानियां चीज़ां हो गई ने, चलो मैं दोबारा कटना। वो जिक्र खबीस च लिखा है कि मिर्जे कादियानी ने क्या कि मैनू ना एक पेज अंग्रेजी पखाना, क्योंकि इनू आंदी सी टट्टी मूत्र बहुत ज्यादा। जी जी। तो इन्हें ना लैटर लिखा कि मैनू ना एक अदद चाहिए अंग्रेजी पखाना। ओदी तस्वीर जिहड़ी सी ना मिर्जे कादियानी, वो एक चौंकी जी बनी है, विच सुराख है ते थल्ले एक डब्बा रखा जाता है कि जिहदे च वो मिर्जे ने मंगवाया सी, ते ओदी तस्वीर सी। मैं एक बड़ी पुरानी वो मैं वेखना फोल्डर च किधरे पई होए थे वो बहाना। तो उसकी ज़ियारत करने किधर जाते हैं ये कादियानी लोग? कादियान उत्थे इन्होंने पूरा म्यूजियम बनाया है। सब जाके पुरानियां तुम मिर्जे दियां ਉਹ जाके चुमदे आउणगे। ਸ਼ਲਵਾਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸੁੰਘਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਲੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਟਿਕਣ ਲਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ। अच्छा वो वेखने दे बच्चे सुंगड़े दा या वेखने दा? ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਦੋਵਾਂ नहीं नहीं, सुंगड़े दा वखरा टिकट होएगा, वेखने ते वेखने दा वखरा ਅਲੱਗ होएगा। ਅਲੱਗ। ਲੋ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਫੋਲਡਰ ਚ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇ ਤੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹ अच्छा ना भाई ना, ये भाई ये आंदे ने गल्ला गल्ला जरा रिपोर्टा मारन ना, थल्ले बह के तड़फो। काला पाइया नहीं काशफ, जिया जिया काला पाइया
ਹਲਾ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਾਨੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਬੰਦ ਕਰਾਓ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। अच्छा भाई बस निकलिए फिर पोले पोले होके ਜੀ ਆ काशफ बराड़ कोई जी हाँ। नहीं अज पूरा दिन ना कोई बराड़ चज दी लगी कोई नहीं कल मैं एवें ही आपको मैं ना मैं असल च बह के काम ही कर रहा सा ਅੱਛਾ ਜੀ शाह जी कल आपकी ब्रॉड चमकेगी इंशाल्लाह। मैं आपको कल वो दूंगा ना अपने कजन से लेके स्क्रीनशॉट। नहीं मेरी बराड़ ते बड़ी चमकदी है हुण भी वेख लो 42-40 बंदे बैठे ने कल ते देखना मैं कितनी सारियां जगह बराडां तो रौंड करके आया वां ते कोई 5 बंदे लेके बैठा है ते कोई 7 ते कोई 10 बराड़ ਤੁਹਾਡੀ नहीं ਬਰਾੜ ਤਾਂ कोई इंशाल्लाह मेरी बाबा होना। बराड़ नहीं चमकदी अल्लाह सोने दे हुक्म ना बराड़ मेरी 4U ते जाती है ऐसी कोई गल वो है वे कि मैं ज्यादा तो ज्यादा 15 मिनट या 20 मिनट या अद्धे घंटे की बराड़ करना ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ जी ओके ओके मैं म्यूट करता हूं। 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਆ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪਾਬੰਦੀ 2-3 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਉਹ ਸਪੋਟਾ ਮਾਰਦੇ ਜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੇ ਭਰਾ। ਮਜਬੂਰੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਮੈਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा भाई ऐलान सुनो तो फिर जाने रसाला आ गया भाई मिर्जा शराबी मिर्जा कादियानी शराबी रसाला आ गया भाई मिर्जा शराबी ए दूजा रसाला जे मिर्जा ठरकी एक होर रसाला आया जी हरामी एक होर रसाला जी सदूमी सदूमी गांडू नूं कहंदे जे एक और रसाला आया जी मिर्जा जानी इन तमाम रिसालों के अंदर बगैर दलील के बगैर हवाले के एक बात भी नहीं की जो बात की है उसका सबूत दिया कादियानी किताबों के अंदर से ठीक है जी ए रिसाले भाई पढ़ो भी ते प्यारे प्यारे दोस्त जिन्होंने अल्लाह ने हिम्मत तौफीक दी है इन्होंने छुपवा के ते नौजवान बच्चों दे विच तकसीम करो ताकि उन्होंने भी कादियानियत का पता चले अवेयरनेस आए और लोगों को कुछ मुताला करन दा मिले कुछ हवाले मिलन दलील मिलन समझ आई कि नहीं ते ए काम करो भाई सारे दोस्त करो पहले ते मेरे रिसाले जेडे जिन्ना तिकर छप नहीं जाते सन ते मैं उन्हों की PDF नहीं सा जारी करता हुंदा इन्हां दियां ते असीं PDF जारी कीतियां ने जिन्हों चाहिए हुण मेरे नाल पर्सनल ते राबता कर लिया जे PDF मिल जाएगी कोई गल ठीक है लेकिन आइंदा तो मैं ऐलान कर दिता है कल या परसों दा कि हुण जेडे नवे रसाले आणगे उन्हां दी PDF मैं उन्हां तिकर जारी नहीं करनी कि जिन्ना तिकर छपणगे हाँ ठीक है कोई दोस्त प्यार मुहब्बत वाला कदम वधाए छपवा दवे तो उस टाइम PDF मैं जारी कर देंगा मेरिया इंज किताबां बर्बाद हो रही ने मैं पहले बड़िया किताबां अपनियां बर्बाद करवाइयां ने समझ आई कि नहीं ते नाल टुरो भाई थोड़े थोड़े नाल टुरो इन्ना कोई खर्चा भी नहीं आंदा ए देखो ए जेडे पहले रिसाले छपवाए ने असां ए 1000 रिसाला ना ए छपदा रहा वे 10,000 रुपए 1000 रिसाला 10,000 10,000 कोई शै नहीं यार यकीन मनो अपने 2 बर्गरां दे पैसे तुसी दवो ना 5,000 रुपए का बर्गर है ही है काशफ 5,000 का बर्गर है वे इंग्लैंड च ਸਾਜੀ ਇੰਨੇ ਕਿਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 5,000 रुपए का तो है ते अपने 2 बर्गरां दे भी पैसिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲਾ ਛਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ यार ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਛਪਵਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PDF ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ इंशाल्लाह ठीक हो गया भाई रब रखा जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह उस्ताद जी महीने अहमदिया को ये क्या
اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔